When you receive a ticket from a law enforcement officer, your date and time to appear in court will be on the ticket. If you receive a complaint in the mail from the city prosecutor, your court date and time will appear on a form called a summons. This first court date is called an arraignment. At the arraignment, the charges filed against you will be read, and you will be informed of the penalty range for each charge. You will also be informed of your constitutional rights and be asked to enter a plea to the charges. Your plea can be either not guilty, guilty, or no contest. Prior to the start of the arraignment, the information listed above, as well as other important information, will be explained to you. This information will be provided either by the judge or you will be shown a video. When you arrive at court, you will first pass through security. After being screened, you will proceed to the scheduling board. The names on the board are listed alphabetically. Find your name on the board. Next to your name will be the courtroom your case is set in, along with the time of your court appearance. At this point, proceed to the courtroom. The numbers of the courtrooms are found above the doors of the courtrooms. Entrances to the courtrooms are from the lobby. Once you find the courtroom your case is set in, please enter and be seated. At this time, we will proceed with the video you will see just prior to your arraignment. This video will explain exactly what happens and what to expect at your arraignment. Welcome to the Scottsdale Municipal Court. This is the criminal arraignment calendar. An arraignment is the time when the charges are read and you have an opportunity to enter a plea of not guilty, guilty, or no contest. Please review your complaint and make sure your name is spelled correctly and your address is correct. You will be asked this information when you are called to the bench. If changes need to be made regarding your name or address, please tell me when I call you. If you move during the pendency of the case, notify the court immediately of your new address. The reason for this is that you have a right to be present at all court proceedings. If you fail to appear, the proceeding could be held in your absence, or a new charge of failure to appear could be filed against you, or a warrant could be issued for your arrest without further notice. The criminal charges today are misdemeanors. Misdemeanors come in three classes: Class 1, Class 2, and Class 3. The maximum penalties are as follows. A Class 1 misdemeanor is a $2,500 fine plus assessments, 6 months in jail, and 3 years probation. If you are convicted of driving under the influence, you can be placed on probation for up to 5 years. A Class 2 is a $750 fine plus assessments, 4 months in jail, and 2 years probation. A Class 3 misdemeanor is a $500 fine plus assessments, 30 days in jail, and 1 year probation. The minimum penalty for most charges is a suspended sentence. However, some charges have what are known as mandatory minimum penalties. That means the state legislature or city council in writing the law said that if you are convicted, the court cannot sentence you no less than the law prescribes. Sometimes the minimum penalty is a fine, sometimes it is an educational class, sometimes it is jail, or it can be a combination of penalties. If your case has a mandatory minimum penalty, I will tell you. When you are charged with a criminal offense, you have certain constitutional rights. You are presumed to be innocent. You have the right to plead not guilty. You have the right to remain silent. You have the right to an attorney at all stages of the proceedings. And in cases where there is mandatory jail sentence or the state is seeking jail, to have a public defender appointed to represent you if you cannot afford an attorney. If you are appointed a public defender, you may be required to pay an amount for that attorney as determined by the court. You have a right to a trial. If your case is eligible for a jury trial, you will be informed of that. In a criminal case, the state has the burden of proof beyond a reasonable doubt. At a trial, the state goes first. You would get to hear all the state's witnesses testify and could ask each of the state's witnesses questions. When the state has concluded its case, you can present your own case. You can subpoena witnesses under the court's subpoena power to testify on your behalf.
You can also testify in your own behalf if you want to. Those are your constitutional rights. At the arraignment, you will be given information on how to obtain a police report in your case. This allows you to find out what evidence the state has in a case before you meet with the prosecutor at a pretrial conference. If you plead not guilty, you will receive a new court date called a pretrial conference. You will meet the city prosecutor and have an opportunity to discuss the case to see if it can be resolved. If you can come to some sort of resolution, the case would start to end. If you cannot come to a resolution, then the case would be set to a trial. If you are representing yourself, please remember that the prosecutor is an attorney that represents the state. The prosecutor is not there to give you advice or to tell you what is in your best interest. If you enter a plea of guilty or no contest, you will be giving up your constitutional rights in this particular case. When you plead guilty or no contest in a criminal case, there can also be collateral consequences. A collateral consequence is a penalty for a crime that is not imposed as part of your sentence. Here are some examples. If you are not a citizen of the United States, pleading guilty or no contest to a crime may affect your immigration status. Admitting guilt may result in your deportation even if the charge is later dismissed. Your plea or admission of guilt could result in your deportation or removal, could prevent you from ever being able to get legal status in the United States, or could prevent you from becoming a United States citizen. If any of the charges are motor vehicle related, they will be reported to the Arizona Department of Transportation. Those charges may or may not have an impact on your future driving privileges. That is a decision made by the Department of Transportation, not the court. If you are a teacher, your plea to a criminal charge could impact your employment. If you hold a professional license to engage in a profession such as law, medicine, real estate, or securities trading, etc., it could impact that license and your ability to continue your profession. A plea to a domestic violence charge could result in your being banned from possession of firearms. Prior to the court accepting a plea of guilty or no contest, there must be a factual basis. The court has no information regarding the facts of the case. It only has the complaint. That means I need to know the facts of the case, and they must meet all the elements of the offense. If you plead guilty, I will ask you what happened. If you cannot give me facts that match with the elements of the offense charge, I cannot accept your guilty plea, and a not guilty plea will be entered. For example, if you want to plead guilty or no contest to driving on a suspended license, I will ask you why your license is suspended. If your response is, I don't know why it is suspended, the court cannot accept your plea. The reason for this is the court can only accept your plea of guilty or no contest if the facts show you violated the law. Also, by pleading guilty or no contest, you give up your right to appeal this case to the Maricopa County Superior Court and have that court review your case for errors. If later on you thought a legal error had occurred, you would have to file a motion for a review in this court first. When I call your name, please come forward. The charges against you will be read, and you will have the opportunity to enter a plea. Cuando recibe una boleta de un oficial de policía, la fecha y hora para su comparecencia aparece en la boleta. Si recibe una denuncia por correo de la Fiscalía, la fecha y hora estará indicada en la cédula de citación. Este primer citatorio se llama instrucción de cargos. En la instrucción de cargos se le leen los cargos en su contra y le dirán el rango de la pena por cada cargo, la información de sus derechos constitucionales y le preguntarán si desea formular un reconocimiento a los cargos. Se puede reconocer culpable o no culpable. Antes del comienzo de la instrucción de cargos, la información antes mencionada será explicada. Esta información se suministrará por el juez o por video. Bienvenidos al Tribunal Municipal de la Ciudad de Scottsdale. Esta es la lista de causas para la instrucción de cargos.
En la instrucción de cargos se les leen las acusaciones en su contra y tienen la oportunidad en reconocerse culpable o no culpable. Por favor, revise su boleta para asegurarse que su nombre esté deletreado correctamente y su domicilio esté correcto. Le preguntarán cuando lo llamen al frente. Si se necesita hacer cambios sobre su nombre o domicilio, por favor dígaselo al juez cuando los llame. Si llegan a cambiar de domicilio durante el proceso de su caso, por favor déjenos saber su nuevo domicilio de inmediato. La razón es que usted tiene el derecho de estar presente a toda etapa en su caso. De no comparecer al procedimiento, se podría celebrar en su ausencia o se podría interponer una nueva querella en lo penal por su incomparecencia o se podría dictar un auto de detención en su contra sin previo aviso. Los delitos de hoy son delitos menores. Hay 3 clasificaciones de delitos menores: delito primero menor, delito 2 menor y delito 3 menor. Las penas máximas son: clasificación del delito primero menor, $2,500 más recargos, 6 meses en la cárcel y 3 años de régimen probatorio. En casos de ebriedad, 5 años de régimen probatorio. Clasificación del delito 2 menor, $750 más recargos, 4 meses en la cárcel y 2 años de régimen probatorio. Clasificación del delito 3 menor, $500 más recargos, 30 días en la cárcel y 1 año de régimen probatorio. La pena mínima para la mayoría de los casos es la pena suspendida. Sin embargo, algunos delitos tienen penas mínimas obligatorias, significando que cuando la ley fue escrita por la legislatura estatal o ayuntamiento, dijeron que si es condenado, el juez no puede imponer una pena menos de lo que la ley dicta. Algunas veces la pena es una multa, una clase educacional, cárcel o una combinación de las penas. Si su caso tiene una pena mínima obligatoria, el juez lo informará. Cuando se le acusa de un delito penal, usted tiene ciertos derechos constitucionales. Se le presume inocente. Usted tiene el derecho en reconocerse no culpable, el derecho de guardar silencio, el derecho a un abogado en toda etapa del procedimiento y en casos donde se impone cárcel como parte de la pena obligatoria o si la fiscalía procura cárcel, se le puede nombrar un abogado de oficio si no tiene los recursos para contratar a un abogado particular. Si se le nombra abogado de oficio, se le puede requerir que pague una cantidad determinada por el juez. Tiene el derecho de llevar su caso a juicio. Se le informará si su caso es elegible para juicio con jurado. En casos penales, la Fiscalía tiene el cargo de comprobar más allá de duda razonable. En el juicio, la Fiscalía inicia. Usted podría escuchar los testigos de la Fiscalía rendir testimonio y hacerles preguntas. Después que la Fiscalía concluya de presentar su caso, puede usted presentar su versión de los hechos. Usted puede citar a testigos bajo el poder de cédula de citación de testigos para que testifiquen a su favor. Si lo desea, puede testificar a su favor. Estos son sus derechos constitucionales. En la instrucción de cargos, le informarán cómo obtener los informes policíacos en su caso. Esto le permite informarse de las pruebas que tiene la Fiscalía en su caso antes de reunirse con el fiscal. Si se reconoce no culpable, recibirá un citatorio para regresar en otra fecha conocida como conferencia preliminar.
Se podrá reunir con el fiscal y tendrá la oportunidad de hablar con el fiscal sobre los elementos de su caso para ver si su caso se puede resolver. Si llega a una resolución, el caso está al punto de concluir. Si no puede llegar a una resolución, su caso se programará para juicio. Si no tiene abogado, se representará legalmente a sí mismo y el fiscal representa al Estado. El fiscal no está ahí para aconsejarlo o decirle qué es lo que mejor le conviene. Si se reconoce culpable hoy, usted está renunciando a sus derechos constitucionales solamente ante este caso. Si se reconoce culpable en un caso penal, puede haber consecuencias colaterales. Una consecuencia colateral es una pena por el delito que nos impone como parte de su condena. A continuación, algunos ejemplos. El no ser ciudadano estadounidense, reconocerse culpable o no contenderé a un delito podría afectar su situación migratoria. El reconocerse culpable puede tener como resultado la deportación, aunque después el cargo sea sobreseído. Su reconocimiento o admisión podría resultar en su deportación o expulsión. Podría impedirle el obtener su situación legal y si no es ciudadano, podría impedirle en obtener su ciudadanía en los Estados Unidos. Si los cargos son relacionados con un vehículo, será reportado al Departamento de Vehículos Automotores. Estos cargos podrían afectar su privilegio de conducir en el futuro. Esto lo determina el Departamento de Vehículos Automotores, no el juez. Si es maestro o profesor escolar, su reconocimiento al cargo penal puede afectar su empleo. Si usted tiene licencia para ejercer en una profesión como leyes, medicina, bienes raíces, intermediación de valores, etc., puede afectar esa licencia y su habilidad en continuar en su profesión. Reconocimiento ante un cargo de violencia interfamiliar puede resultar en que se le prohíba la tenencia de armas de fuego. Antes que el juez acepte su reconocimiento de culpabilidad, tiene que haber fundamento de los hechos. El juez no tiene información de los hechos, solamente tiene la boleta. Esto significa que el juez tiene que saber el fundamento de los hechos del caso y deben cumplir con los elementos del delito. Si se reconoce culpable, el juez le preguntará qué fue lo que pasó. Si usted no puede dar fundamento de los hechos que concordan con los elementos del delito, el juez no podrá aceptar su reconocimiento de culpabilidad y entonces el juez indicará que usted se ha reconocido no culpable. Por ejemplo, si desea reconocerse culpable por conducir con licencia suspendida, el juez le preguntará la razón por la suspensión. Si su respuesta es "no lo sé", el juez no aceptará su reconocimiento de culpabilidad. El juez solamente aceptará su reconocimiento de culpabilidad o no lo contenderé si el fundamento de los hechos muestra que usted violó la ley. Reconociéndose culpable, renuncia a su derecho de apelar su caso al Tribunal Superior del Condado de Maricopa para que sea revisado en caso de un error durante el proceso. Si usted piensa que un error legal ocurrió durante el proceso de su caso, tendrá que entablar un pedimento en este tribunal para que sea revisado en este tribunal primero. Cuando llamen su nombre, pase al frente. El juez le va a leer los cargos en su contra y usted tendrá la oportunidad en reconocerse culpable o no culpable.